ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, अदब तू कीता अच्छा तो आप अदब करना मना है जी जी तुसी जवान हो एडे रहंदे नहीं तुसी जवान एडे तुसी जवान ले एडे तुसी जवान फिर जी शेख साहब सुना है सर्दियां आ गई हैं, आपको वैसे जब देखा है मैंने इसी हालत में देखा है, मतलब इतनी सर्दी आप पे रहती है, क्या चक्कर है? डॉक्टर साहब देखो ठंड तो फिर सारा साल ही होंदी ना, हाँ ते साल च मेरे ख्याल च मुश्किल च 1-1.5 महीना होंदा है जिहदे च मौसम थोड़ा जिहा मुनासिब होंदा है, ठीक, यानी जून जुलाई दे दरम्यान जेह्ड़ा होंदा ना, जी 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 22 जून हो गया जी, उस दिन बंदा माड़ा जिहा खेस लैके सो सकदा है जून च ते बाकी ते सारा ठंड ही होंदी, तुहानूं पता है। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ खैर ना ही निकलन। तो माशाल्लाह सुनने और देखने वाले हमें देख और सुन रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताएं जी कि आप ये इतने मोतबर हो गए कि देखने वाले सुनने वाले कोरोना ये इतने उर्दू भी बोल रहे हैं, क्या चल की रहा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਦਬ ਅਦਬ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਦੀਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? मैं मेरे अंदर रूह एक बाज़ औक़ात अदीब भी आया। अच्छा लोग मुझे ज़्यादातर समझते हैं कि मैं शायद सिर्फ अदीब ही होवांगा, ये भी मैंने बड़ा नोट किया है, अक्सर लोग यही समझते हैं मुझे कि ये बंदा ना मजाक करता होगा, ना ये बंदा जो है लतीफ़ा सुनता होगा। हालांकि अल्लाह जानदा मेरे लतीफ़े जड़े ने ना सुना नहीं मैं। हाँ सही कह रहे हो। तो ये चीज़ है जी जी ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਅਦੀਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ आजकल अदीब पुट्टो ते इट निकल रही है। भाई क्या बात है, क्या बात है। अच्छा शेख साहब कर क्या रहे हैं वैसे आजकल आप? डॉक्टर साहब आजकल ना मैं अदब पे काम कर रहा हूँ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। मैं कह रहा था, मैं ਮੈਨੂੰ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, अदब तू कीता। अच्छा तो आप अदब करना मना है। जी जी मतलब कुछ काम रह गया है अदब पे जो कर रहे हैं? अच्छा क्या काम ऐसा है जो? माहौल ऐसा बना हुआ है, देखिए मुझे गिटार बजाना तो आता नहीं है, ठीक है, तो फिर मैंने सोचा मैं अदीब बन जाता हूँ। क्या कहने। अच्छा गिटारिस्ट को भी अक्सर नहीं आता गिटार बजाना, ठीक, तो अदीबों को भी तो नहीं ना आता अदब, यानी कि बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। अच्छा ए मिसरा फिर भी ठीक है क्या? नहीं मिसरा अच्छा खासा ठीक है। इकबाल दा मिसरा शेख साहब, अल्लाह अल्लाह करो। डॉक्टर साहब एक निगाह से मेरे एक नज़म गुजरी, आहा नज़म है अभी तो मैं जवान हूँ। जिथे ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਐ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, अभी तो मैं जवान हूँ। उस दिन मैं डॉक्टर साहब ने नज़म रखी जिथे मैं बगैर पैसे ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਂਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। अभी तो मैं जवान। वाह, ये हफीज़ साहब की बड़ी कमाल नज़्म है, बल्कि हफीज़ जालंधरी साहब बड़ा याद कराया। कभी कभी आप बड़ी बारीक बात करते हैं शेख साहब, मैंने हिसाब लगाया आपका, तो बड़ी कमाल हफीज़ जालंधरी साहब ना सिर्फ इस नज़्म के बल्कि आप देखें कि शाहनामा इस्लाम लिखने वाले हफीज़ जालंधरी साहब हैं, और ये कह लें कि पूरे इस्लाम की तारीख़ को मंजूम किया है हफीज़ जालंधरी साहब ने, और बड़े तुर्रे के शायर थे। यानी इनका एक शेर मैं आपकी इस बात पे सुनाऊं, हफीज़ अहले ज़बां कब मानते थे, क्या कहते, क्या कहने, यानी खुद पंजाबी थे ना, ठीक है जी, हफीज़ अहले ज़बां कब मानते थे, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। एक शेर गालिब का आपने सुना होगा कि हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया है, कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने नक्शे इम्का को एक नक्शे पा पाया। अच्छा गालिब ने ये शेर दीवान से निकाल दिया था, आज मैं बताता हूँ क्यों। इसमें एक ऐब था पा पाया, वो कह रहे हैं कि जी ये इसको कहते हैं ऐब तनाफुर, कि एक लफ्ज़ पे से शुरू होके
جہاں ختم ہو رہا ہے پھر ادب کرنا شروع کرتا نا سر معذرت چاہنے. تو اس پا پایا پر جو ہے نا یہ صوتی اثر اتنا اچھا. غالب نے کہا تھا حالانکہ شعر بہت بڑا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو میں حفیظ صاحب کی ایک بات بتاؤں. حفیظ صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ شاعر ہیں میاں, ہم لوگ جالندری ہیں, ہم یہ ککک ببب نہیں کرتے. وڈی دنیا شیخ صاحب یعنی غالب تو جان تو بعد بھی جگت کی تھی. ہاں ہاں کیا ادبی جی, ادبی کیا کہنا, ادبی چٹکلے. واہ 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 واہ. اچھا بتائیے کہ آپ نے وہ, میں نے 3-4 جگہ سنی ہے وہ, ہوا بھی خوشگوار ہے, گلوں پہ بھی نکھار ہے, ترنم ہزار ہے, بہار پر بہار ہے, کہاں چلا ہے ساکیا, ادھر تو لوٹ, خیال زہد ابھی کہاں, ابھی تو میں جوان, خیال زہد ابھی کہاں, ابھی تو میں جوان. میں تھوڑا جا مزید ادب پڑھا. اچھا تسی اینو لیا کرو تھوڑا جا, فروٹ سالٹ, ہاں جی تنڈ کاٹ کو رونٹ ٹھیک ہو جاؤں جی. تے ابھی تو میں جوان ہوں کے عنوان سے اختر پیامی صاحب نے بھی ایک نظم کہی ہے. ارے واہ واہ. ابھی تو میں جوان ہوں, جی جی. جوان ہو تو زندگی کی نبض گدگدا تو دو. واہ. جوان ہو تو زندگی کی نبض گدگدا تو دو. اچھا زبان سے نبض گدگدائی نہیں جا سکتی. ہاں یہ بھی ایک مختلف طریقے ہے, کیا گدگدایا جا سکتا ہے, یعنی دوسرا چینل چل پیا, کیا کہنے, 18+ جی بالکل. ابھی تو میں جوان ہوں. واہ. جوان ہو تو زندگی کی نبض گدگدا تو دو, جوان ہو تو وقت کی سیاہیاں مٹا تو دو. واہ. یہ آگ لگ رہی ہے کیوں, اسے ذرا بجھا تو دو. ابھی تو میں جوان ہوں. جوان ہو تو آندھیوں سے ڈر رہے ہو کس لیے. واہ. جوان ہو تو آندھیوں سے ڈر رہے ہو کس لیے. جوان ہو تو بے کسی سے مر رہے ہو کس لیے. کیا بات ہے. عروس نو کی طرح تم سور رہے ہو کس لیے. واہ 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 واہ. ابھی تو میں جوان ہوں. یعنی وہ جو ہے وہ پوچھ رہا ہے, یعنی یہ تم خود کو جوان کہتے ہو. تسی جوان ہو, ایڈے رہندے نہیں تسی جوان, ایڈے تسی جوان, لے ایڈے تسی جوان. جی پلیز. کہتے ہیں عروس نو کی طرح تم سور رہے ہو کس لیے. واہ. ابھی تو میں جوان ہوں. جوان ہو تو شیشہ و شراب زندگی نہیں. واہ. جوان ہو تو شیشہ و شراب زندگی نہیں. جوان ہو تو زندگی میں صرف ایک ہنسی نہیں, فلک پہ بدلیاں بھی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. فلک پہ بدلیاں بھی ہیں, فلک پہ چاندنی نہیں. ابھی تو میں جوان ہوں. جوان ہو تو ہو گئے ہو زندگی پہ بار کیوں. واہ واہ واہ. اچھا یہ مصرع ویسے مجھے صوت سننے میں بڑا بہت بہترین اچھا لگتا ہے. جوان ہو تو ہو گئے ہو زندگی پہ بار کیوں. کیا کہنا. جوان ہو تو در ہی سے پلٹ گئی بہار کیوں. دماغ حسرتوں کا ہے بنا ہوا مزار کیوں. ابھی تو میں جوان ہوں. کیا بات ہے. جوان ہو تو زندگی سے کام لے کے بڑھ چلو, جوان ہو تو حریت کا نام لے کے بڑھ چلو, دیار انقلاب کا پیام لے کے بڑھ چلو. واہ 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 واہ. اچھا آج کل لاہور میں سنا ہے بہت ادب کھیلا جا رہا ہے, تو آپ پھر جا رہے ہیں اس میں, ان محافل میں. سنا ہے آپ رونق ہیں ان کے, آپ کے بغیر وہ کام کوئی نہیں کرتے. آپ کرسیاں سپلائی کرتے ہیں یا کیا ادھر. ان محافل میں جاتا ہوں جہاں پہ رونق ہوتی ہے آلریڈی. اچا آلریڈی رونق ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سارٹ آؤٹ کر لیتا ہوں کہ کدھر رونق پہنچی ہوئی ہے. سارٹ آؤٹ رونق کہاں ہوگی, پہنچی ہوئی ہے. آپ ادھر بندے آپ نے رکھے ہوئے ہوں گے, یار رونق آ گئی ہے تو میں آ جاؤں. رنگ نسل عمر سے بالا تر ہو کر. کیا کہنے جی. چلیے جی, بڑی اچھا لگا آپ کی یہ نظم سن کے.